सांग माने जय जगन्नाथ नमस्कार सांग माने देखंतु भाउज आज आमर कौन सब चेक करछंती गछ लागी सांग माने देखंतु आज किछि मजा करदेवा भाउजंग सहित किछि ढग धमाल प्रश्न बनाई देवा एवं गछ सब चेक करछंती कुन्नी पुआ भी चेक करछि हेई रे सेटा कोन होईछि की फूल देखुछि कोठी कखार फूल फुटी जे हम कुन्नी पुआ देखुछि काई हे कखार फूल सांग माने देखंतु कखार फूल काई मते काई देखाउनी तो छोट हां रे एठी कखार फूल होईछि काली हेइतला छिंडे की जदी खाई देथांदो ना कोन कलरा काई बाबा कलरा देखंतु हम कुन्नी पुआ कलरा खोजी दउछनी हेई रे एठी कलरा फळिछि आ कोठी अच्छा देखते रा देखा सेठी भी कलरा अरे सुंदर सुंदर कलरा आउ देखा दुईटी आउटा कोठी आउ देखिया कलरा कोठी हेई हम कुन्नी पुआ देखैबो काई देखिया सांग माने देखंतु कुन्नी पुआ हमर देखि पाउने दुईटी कलरा हे देखै देला आउ गोटे कलरा कोठी पाउ नै जाऊ सांग माने भाउज आ कुन्नी पुआ हमर गछ सब चेक करूछंती एई समय भितरे किछि ढग धमाल प्रश्न भाउजन को पचारि देवा देखा जाऊ भाउज हमर कोन उत्तर देबे देखंतु एठी पोई गछ भी लागिछि एठी कखार गछ पोई गछ न कहछ हां आ ये पत्ता तो सुंदर सुंदर हेई जे केबे खोइबो जाऊ सांग माने हेई सेटा हेई बगला पाइछि कोन सेटा कोन कलरा फूल माने दुईटी कलरा पाइल आ गोटे कोठी अछि पाउनु जाऊ सांग माने दुईटी कलरा ताले सांग माने बहुत मजा हैला एबे आपण मानक मनोरंजन पाई ढग प्रश्न रखी भाउजंग पचारिबा आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु भाउज हमर कहि पारुचंत कि नाही भलो भाबरे आपण माने सुनि नियंतु भलै सुन ढग प्रश्न बे हां बहुत किछि हे गला एबे ढग प्रश्न सांगबाद जय जगन्नाथ हम कुन्नी पुआ कहउछंती जय जगन्नाथ कुंची आस कहबास आस आसवा समस्त हसैबा सांग माने देखंतु कुन्नी पुआ कहूची आस आमे हसिबा अन्य मानकु समस्त हसाइबा ओहो पार्टी लागुची छोट पुओटी कहि पारुनी तथापि से चेष्टा करूची जाऊ सांग माने आजिर ढग प्रश्न हाँ 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 भाउज पचारे देखो सांग माने भाउज कौन चाहूँ जदि पचारे ताहले आगे शुणी ना भाउजंग प्रश्न सांग माने जदि चैनल को नुआ आसते प्लीज कर दिंतु सब्सक्राइब हाँ पचे नाही ना सरे नाही सबुदिन पाई रही थाए सांग माने भाउज कहया कथा एमिति क्यों जिनस अच्छी से पचे नहीं केबे भी सड़े नहीं से सही भली रही थाए सांग माने से क्यों खाद्य रे भी जीव ना से एमिति क्यों खाद्य अच्छी से खाद्य केबे हेले पचे नहीं कि सड़े नहीं आम कुन्नी पुआटी फूल देखौ हाँ आउ कलरा पाइलु ना सांग माने आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु एई भली मजादार ढग प्रश्न शुणंतु जाऊ मु भाउजं को प्रश्नटी पचारिया पूर्वर भाउज आपण मानंकु किछि प्रश्न भाबिथिले से प्रश्नटी पचारचंती एमिति केउ खाद्य अछि जे कि से केबेले पचे नाही कि सड़े नाही सेही भली रही थाए आ वर्ष वर्ष धरी जाऊ सांग माने आपण माने टिके बुद्धि विचार करी कमेंट बॉक्स लिखि दियंतु आपण मानंक पई आम कमेंट बॉक्स टी खोला रखिछु सांग माने आमे जानू सांग माने आपण माने आमको अनेक सपोर्ट करिसंती सपोर्ट देइसंती आमे आशा करू आपण माने भलरे थांतो हमर एई भली मजादार ढग प्रश्न शुणिबार सुजोग नियंतु देखंतु ताले सांग माने प्रथम ढग प्रश्न सरीगला आपण मानक कमेंट को अपेक्षा रे रहिलु केबे कमेंट आसीबो प्लीज आपण माने जदि आमको टिके भल पाइबा देई थांती ताहाले निश्चिंत कमेंट बॉक्स लिखिदेवे ए भरोसा आमर आपण मन प्रति रही आसी सांग माने भाउजंग प्रश्न सरी जाइछि एबे आस देखिनेबा भाई एमिति केउ प्रश्न रखिचंती जे कि बहुत सुंदर प्रश्नटी किंतु मन को छुईला वाली प्रश्नटी आपण माने शेष पर्यंत वाच करंतु किंतु आपण माने अपेक्षा रहिबेनी भाई एमिति केमिति प्रश्न पचारिबे जहा सांग माने भाउज हमर बसी एई समय भितरे
ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନ କହିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ ବୃକ୍ଷ ତାର ମୁନିର ନାମ, ଅଧଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଫୁଟେ କୁସୁମ। ବୁଝିଲ? ବର୍ଷା ସରିଲେ ଫୁଟାଏ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଏହା ବିଚାର ବୋଲ। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତାର ମୁନିର ନାମ, ଅଧଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଫୁଟେ କୁସୁମ। ବର୍ଷା ସରିଲେ ଫୁଟାଏ ଫୁଲ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଏହା ବିଚାରି କୁହ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହିବା କଥା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଉଜ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗତମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କେବେ ଆସିବ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କ'ଣ ଉଠିଲେଣି? ଘରକୁ ଯିବ, ଖରା ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଗଲେଣି, ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ, ବସିଗଲେ, ଖରା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଟିକେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ଏକ ବୃକ୍ଷ ତାର ମୁନିର ନାମ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଫୁଟେ କୁସୁମ। ବର୍ଷା ସରିଲେ ଫୁଟାଏ ଫୁଲ, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଏହା ବିଚାର ବୋଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଯେତେ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଟି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଯିଏକି ଭାଉଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯିଏକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବି ବହୁତ ମଜାଦାର ହୋଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଠାଇଦେବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କାରଣ ସମୟ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।